العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے محبت نال کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے مل کے سرکار کی یاد درود و سلام کرو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اساں فضل تیرے آس کریمہ ہور غرور نہ کوئی اساں فضل تیرے آس کریمہ ہور غرور نہ کوئی صدقہ اپنے نبی دا بخش خطا جو ہوئی رحمت دا دریا الہی رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا یہ ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا جسے مل گیا کملی والے کا دامن جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا باغ جنت میں وہ کیا کرے گا جس کو مدینے میں ٹھکانہ ملا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی سب کچھ نامکمل ہے دلا غافل نہ ہو یکدم دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے باغیچے باغ چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے پروانے کو چراغ آئے بلبل کو پھول بس صدیق اکبر کے لیے ہے خدا کا رسول بس حمد و ثنا کے بعد مختصر حاضری ہے ٹائم کافی تھی کہ تمہارے سامنے سٹیج دے استاد الحفاظ استاد القراء استاد قاری امام بھائی صاحب آپ کی زیارت کرنے بیٹھے ہوئے سارے مسلک دے سارے علاقے دے بہترین عالم دین خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین صاحب میری بھی آپ سٹیج دے تشریف فرمائیں میری حاضری بعد انشاءاللہ انہدا قرآنی وجدانی آپ کا خطاب سماعت فرمے سو حضرات محترم میں دیاں ادنا دیا طالب علم استادہ نے قدمہ دے ہاتھ رکھی میں تھوڑا جا سبق سنے نا یہی سارے ثواب دی محفل ہے چاہے خدا بشک مرحوم دی سارے ثواب واسے کٹھے تھے ہیں دلو دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہوں نے بخشے فرماوے درجات بلند فرماوے اللہ تعالیٰ چاہے خدا بد بایاں کو بیٹا کو ورثہ کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرماوے اللہ تعالیٰ سادہ بھی خاتمہ بالخیر فرماوے ایمان والی موت نصیب فرماوے حضرات محترم تمہارے سامنے اللہ دے پاک کلام دی جو دو جگہ دے تلاوت کی دیئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے کل نفس ذائقۃ الموت ہر زیرو نے موت دا ذائقہ ضرور چکھنے جی میں کہیں دا وار آندہ پہ اویں ویندہ پہ دعا مگو اللہ تبارک و تعالی نے جتنی یاری زندگی عطا کی دیئے اللہ دی عبادت دے اندر گزاروں تے سونے نبی دی غلامی دے اندر گزاروں ہمارے سامنے سونے نبی دی حدیث پاک پڑھیے بخاری شریف دی حدیث پاک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں
اون جات تک تسا مومن نہیں تھی سکدے جب تک اپنے مال اولاد جان کو ود کے میرے نال محبت کائے نہیں اگر دل دے اندر سرکار دی محبت کائے نہیں جتنا سا عبادت کروں قابل قبول کائے نہیں اگر دل دے اندر سرکار دی محبت ہے پر سارا عبادت قابل قبول ہے اسا کھانے حضور دا صدقہ پہ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ عطا کی دے محمد عربی دا صدقہ عطا کی دے اللہ تبارک و تعالی نے سب بے شمار نعمتیں دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کی دے اولاد اللہ تعالی نے عطا کی دیے جو کچھ ملے سرکار دے سونے نبی دا صدقہ ملے اے مہینہ جماعت ثانی دا ہے میں مختصر اپنی حاضری مکمل کراں اے مہینہ جماعت ثانی دا مہینہ ہے آج جماعت ثانی دی 18 ہے سارے صحابہ شان والے عظمت والے ہر صحابی دا اپنا اپنا مقام ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں سارے میرے صحابہ ستارہ دی مثل ہیں جیرے میرے غلام نال محبت کرے سی میرے صحابی نال سرکار نے فرمایا ہدایت رستے جرائے ویسی وہ کامیاب رہے ویسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین مصطفیٰ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے عرس مبارک تا مہینہ ہے جرا آپ دے وصال مبارک دے 22 جماعت ثانیہ مغرب اور عشاء دے درمیان آپ دے وصال مبارک دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شانہ والے صحابین جن بارے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں سارا دے احسانات میں نبی نے لہا دیتے لیکن ابو بکر دے میں نبی دے اتنے احسانات ہیں میں نبی دنیا دے اندر انہ دے احسانات نہیں لہا سکتا اللہ تبارک و تعالی ابو بکر دے احسانات بدلہ اللہ تبارک و تعالی جنت دے اندر عطا کرے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شانہ والے صحابین میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے اے دنیا دے ساتھین قبر ساتھین سرکار نے فرمایا تا قیامت میرے ساتھین جن بارے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہر نبی دے 2 وزیر ہیں میں نبی دے بھی 4 وزیر ہیں 2 آسمانی تے 2 زمینی سرکار نے فرمایا جے آسمانی جبرائیل علیہ السلام تے میکائیل علیہ السلام اور جرے زمینی میرے وزیر ہیں سرکار نے فرمایا ابو بکر دے عمر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہر کام دے جو نیکی دے کام دے اندر پہل کی دیئے وہ ابو بکر جنہوں نے اپنی زندگی دے اندر حضرت ابو بکر نے 63 سال دی آپ نے عمر پا دیئے اور سونے نبی آپ جنہیں دنیا دے رہے آپ سرکار نے آپ ہی دنیا دے پردہ فرمائنے سرکار دی عمر 63 سال دی آئی جب ابو بکر دے بھی سال دے آپ دی عمر 63 سال دی آئی ابو بکر او جوانے جنہاں نے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں ابو بکر سال دے 6 مہینے اللہ دی رضا سمجھ کے روزے رکھ دیا آپ دی مراد دے اندر ترائے قرآن پاک ختم شریف کرے نے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ہاتھ دے اندر آپ 1000 رکعت نفل ادا کرے نے اور روزانہ 100 مرتبہ سونے دی ذات تے درود و سلام پڑھ دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابین جرے مہمان تو بغیر کھانا نہ کھان دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نیکی دے اندر کا کام دے پہل کرے نے کیا بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی دل دے اندر خواہش ہوندی آئی میں ہر نیکی دے کام دے میں بھی ابو بکر کو کہیں نہیں ہار ود ونیام میں بھی نیکی دے اندر میں پہلا حصہ گھن ونیام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمینے ایک نیوار سونے نبی نے حکم فرمائے صدقہ خیرات واسے حکم فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمینے انہی ہار میرے گلمال دے سرا آیا پیائی میں دل دے اندر خوش دی گیا ابو بکر دا ہر نیکی دے کام دے اندر پہل کرے نن آج میرے کو مال دے سر آگے سونے نبی نے حکم فرمائے آج میں سرکار دی دربار مال پیش کرے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ادھا مال میں گھر رکھے می ادھا چاگے ٹر پیا سونے نبی دی دربار حاضر دیاں لجپال محبود و دعا والے چہرے دی زیارت کی دیئے سرکار دے سامنے میں مال پیش کی دے میرے پیارے آقا علیہ السلام
सलातो वसलाम ने इरशाद फरमाए अम्मा अब कहे ताले आले का आया उमर कितना माल चाह के आए वे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला नु हाथ बांध के अदब दे नाल अर्ज करे ने या रसूल अल्लाह अद्धा माल मैं घर रख के आया अद्धा तुम्हारी दरबार पेश की देमी तेरी तो थोड़ी देर बाद गुजरी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नु आगे सारा माल जरा घर पे आई आप चाहे सुन नबी दी दरबार जहां दे दिन मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाए आय अबू बकर कितना माल चाह के आए वे सुन अबू बकर दी मोहब्बत देखो दिल के अंदर इश्क मुस्तफा देखो हज़रत अबू बकर दी मोहब्बत देखो आप दा जज्बा देखो आप सारा माल चाह के सुन नबी दी दरबार जहां दे दिन सुने नबी ने फरमाए आय अबू बकर कितना माल चाह के आए वे हज़रत अबू बकर हाथ बांध के अदब दे नाल अर्ज करे ने या रसूल अल्लाह मेरे घर जितना माल आई मैं सारा चाह के आया सरकार ने फरमाया आय अबू बकर अपने घर वाले वास्ते निया रखे माल अर्ज करे ने या रसूल अल्लाह जितना माल है मैं तुम्हारे को चाह के आया मेरे को अल्लाह और अल्लाह दा रसूल काफी है इस तो मालूम थी अबू बकर ने अपना माल जान औलाद सब को जो सोने नबी दे कदमा दे कुर्बान कर दीते आओ तवज्जो फरमाओ हजरत अम्मा शतु सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक नियार सरकार अम्मा शतु सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गोद के अंदर सरकार आप आराम फरमाइन रात चोरी के सतारे जगमगाइन हजरत अम्मा शतु सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करें या रसूल अल्लाह है कोई ऐसा खुश नसीब जिन्हें क्या आसमान दे सतारा दे बराबर हो इस तो मालूम थी हजरत अम्मा शतु सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दा की दाई सरकार सतारा दी तादाद भी जानने न आज दा नाउज़ बिल्लाह इतराज करे ने जरा सरकार दी जात दे दुरूद सलाम पढ़ो सरकार नहीं सुन दे लेकिन मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने जेरा मेरा प्यारा गुलाम मोहब्बत दे नाल मैं नबी दी जात दे दुरूद सलाम पढ़ दे मैं नबी सुनदा मिया अपने कन्ना नाल खुश भी दीना मैं उदा नाम ही जानदा उदे अब्बे परदादे तक ना जानदा सुभान जिले हजरत अम्मा सिद्दीका अर्ज कितनी या रसूल अल्लाह है कोई ऐसा खुश नसीब जिन्हें आसमान दे सतारा दे बराबर ने क्या वन सरकार ने फरमाया उम्मत दने क्या हजरत अम्मा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करे ने या रसूल अल्लाह मेरे अब्बे दने क्या किने गया मेरे अब्बे जान दे हर ने की दे काम दे अंदर पहल की दिए सरकार ने फरमाया आयशा उम्मत दा सारा ने क्या एक पासे तेरे अब्बे जान दी गार सौर वाली ने की है सुभान अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप एक निवार बेटे हजरत अली सामने अबू बकर से मुस्कुरा बिन तवज्जो है मैं तकरीर खत्म करे ना अगर मैं चुप कर के बैठे तो मैं तकरीर की थी रखसा इना दे कदमां दे हाथ रख के ते मोहब्बत नाल बहुत जली ना महफिल दे अंदर आया वाला खुश थी क्या क्या सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चलो आमन दा मकसद ही हासिल थी बे जेरे सजन दे सारे सवाब वसे इकट्ठे थी ने जले सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़सूं जेरे आलिम से बयान करे से ए सवाब सारे मरण वाले को सवाब पहुंचे हजरत अबू बकर हजरत अली को देख के मुस्कुरा बिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने आय अबू बकर क्यों मुस्कुरा पे मेरा चेहरा देख के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मुस्कुरा बिन आपने फरमाए आय अली मेरे को सोने नबी दे एक बात याद आ हजरत अली अर्ज करे ने आय अबू बकर ते केरी बात याद है ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने एक नार सोने नबी दी दरबार च हाजिरम लाजपाल महबूब दा फरमान सुने हम सरकार ने फरमाया है आय अली उनको टिकट जन्नत दी इजाजत दिवाए जेको यानी अबू बकर ने फरमाया कि अली जेको इजाजत टिकट जन्नत दे सिंते वो जन्नत के अंदर वेसी हजरत अली ने जले बात सुनिए हजरत अली ने आपने फरमाया आय अबू बकर अग्गा भी सरकार दा फरमान सुना जा अग्गा लाजपाल ने क्या फरमाया है सोने नबी ने ए भी नाल फरमाया अली इजाजत टिकट जन्नत उनको देवी जेने दिल दे अंदर अबू बकर दी मोहब्बत आखिरी बात उन्हें बाद इजाजत हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक रिवायत करे ने आपने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की खिदमत एक बार अर्ज की दे मेरे को ऐसा अमल दसो
کہ جن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ بخش دے وے تے جنت دے اندر بھیج دے یہ صرف حضرت انس کو نے فرمایا تے سونے نبی دے غلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس آپ نے فرمائے 15 چیزاں کو جرا اپنے نال یعنی اپنے دے لاگو کار گنسی آپ نے فرمایا وہ جنت دے اندر ویسی 5 چیزاں دا تعلق زبان دے نال ہے 5 چیزاں دا تعلق ہتھاں پیراں دے نال ہے 5 چیزاں دا تعلق دل دے نال ہے حضرت انس نے فرمایا کیڑا 5 چیزاں جنہاں دا تعلق زبان دے نال ہے آپ نے فرمایا جرا پڑھسی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جرا ایدا وید کرے سی اللہ تعالیٰ کو جنت دے اندر بھیجے اور جرا 5 چیزاں تعلق ہتھاں پیراں دے نال ہے آپ نے فرمایا جرا 5 وقت نماز پڑھسی اللہ تعالیٰ او کوئی جنت دے اندر بھیجے آپ نے فرمایا 5 چیزاں تعلق جرا دل دے نال ہے جن دل دے اندر سونے نبی دی محبت ہے حضرت ابو بکر دی محبت ہے عمر فاروق دی محبت ہے حضرت عثمان غنی دی محبت ہے علی دی محبت ہے صحابہ دی محبت ہے آپ نے فرمایا او کوئی اللہ تعالیٰ جنت دے اندر بھیجے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چند منتی حاضری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین تمام حضرات بلند آواز نعرہ جو سنو نعرہ تکبیر ادھے بولے نہ تے چپا بیٹھے میری بھی صاحب آپ محبت اللہ ذوق اللہ خطاب فرمینے تے انہاں دا خطاب ذوق نہ سننے تے وال نعرہ زور مارو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یہ جا تھا ڈھیلا بیٹھے روٹی کھاؤ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین